আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখন আমি মিমিরে গান শোনাবো, ঠিক আছে? তোমার আমি গান শোনাবো, ঠিক আছে? তুমি তুমি কথা বলবা না কিন্তু। তোমরা সবাই ভিডিওটা শেয়ার করবা, বেশি বেশি করবো। ওকে ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবা। তুমি ওকে তুমি এসে তুমি হাঁটা দিও, ওকে গান কইবা ভাই। वो मेरा मिमी है कितना प्यारा है, ओ मेरा बेटी है कितना प्यारा है, इतना सूरत है कितना प्यारा सूरत है, कितना अच्छा मेरा बेटी है, मेरा को कोई तंग करता नहीं है, वन्ने रात को 3 बजे सोता है, वन्नी 3 बजे रात को सोता है, मेरा नींद आता नहीं, रात को लेट पे सोता है, मैं कुछ बोलता नहीं,